धाम जय कुंज बिहारी
जय राधा माधव की जय शिला प्रभुपाद की जय गुरुदेव की जय सीतानाथ परमानंद हरि बोल। আমরা সকলে এখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করব মঙ্গলাচরণ। তো মাতা যে আছেন মাতার শ্রীচরণ কমলে আমার ধন্যবাদ প্রণাম, আমাকে আশীর্বাদ করবেন। পিতৃমণ্ডলী এবং মাতৃমণ্ডলী সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, এই অধমের জন্য আমাকে আশীর্বাদ করবেন, কারণ আমার কোনো শক্তি নেই যে ভগবত কথা বলার মতন। সেটা তো ভক্তবিনোদ ঠাকুর ইচ্ছা যে ভদনে বলেছেন যে বৈষ্ণবের আবেদন কৃষ্ণ ধর্ম, বৈষ্ণব ছাড়া এই জগতে যে কেউ যদি ভগবানকে পেতে চায় সেটা হচ্ছে একমাত্র বৈষ্ণবের নিকটে থেকে ভজন করে এবং এই ভগবানকে আমরা একসাথে মঙ্গলাচরণ করবো। ওম জ্ঞানতিমিনান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमहाप्रभु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवञ्च श्रीरूपं सद्गतं सर्वगमनं तं तं सजीवम् साधुतं सर्वधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदाना समन्विता शिवशनि पञ्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्ता राधाकान्ता नमस्ते। तत्पदाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुतदेवी पुनामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी।